In die nuus vanaand, in aanloop tot die verkiesings spook die Zuma-faktor opnuut by die regerende party. 'n Vlammesee rig groot skade aan in Guinea. Goeienaand, dit is tyd vir die Afrikaanse nuus. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, beskuldig Israel van volksmoord in Gaza. Ramaphosa meen dis verontrustend dat die wêreld toekyk hoe Israel die inwoners van Gaza as geheel straf. Hy het by Lutuli Huis in Johannesburg gepraat na 'n vergadering met die Palestynsgesinde organisasies, die Verenigde Ulama Raad van Suid-Afrika en SA Vriende van Palestina. Die president het ook laat blyk dat die ANC en die regering Israel en Hamas se vergrype veroordeel het. Beelde soos die het Ramaphosa begeester om die woord volksmoord herhaaldelik te gebruik. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal, and that is why we are dubbing it as a genocide against a people and a collective punishment against innocent people. And it is for this reason that we have called for a ceasefire. Ramaphosa het opnuut 'n beroep gedoen op die internasionale gemeenskap om nie die vergrype in Gaza toe te laat nie en aan te dring op 'n twee-staat-oplossing. Die president van die regerende party het ook verwys na onlangse opmerkings van die Israeliese president Benjamin Netanyahu. We've heard what Benjamin Netanyahu has said about working hard to prevent a two-state solution. A two-state solution is a globally accepted solution for the problems that have been existing between Israel and Palestine. The United Nations has articulated its view in that regard. Diegene wat Palestina steun, vra volgehoue ondersteuning van Suid-Afrika. South Africa has been resolute in various international forums in calling and dubbing this as genocide and calling upon the international community. Qatar probeer intussen skietstilstand onderhandelings weer aan die gang kry. Oud-president Jacob Zuma se aankondiging dat hy vir die Umkhonto we Sizwe party gaan stem in volgende jaar se verkiesing en nie vir die ANC nie, het 'n geskarrel in ANC geleedere en in politieke kringe ontketen. Sommige politieke ontleeders reken hy is ou nuus en sy politieke relevantie word oorskat. Ander meen hy is 'n kat wat jy nie sonder handskoene kan pak nie en kan 'n deurslaggewende rol speel om die ANC tot benede 50% te laat tuimel. Die voormalige ANC-president Jacob Zuma het trou gesweer aan Umkhonto we Sizwe. Dit kom op 'n deurslaggewende tyd wanneer die ANC, die party wat al meer as 6 dekades sy politieke tuiste is, dalk nie 'n volstrekte meerderheid in volgende jaar se algemene verkiesing sal behaal nie. Zuma bly steeds 'n groot politieke figuur binne die party en met sy nuutgestigte verhouding met 'n ander party, Umkhonto we Sizwe, bestaan die vrees dat dit die vooruitsigte van 'n algehele oorwinning vir die ANC verder kan knou. 'n Politieke ontleder reken Zuma is nie net 'n gewone lid van die party nie. If they allow this thing to get out of hand, it will impact on the electoral results of the African National Congress. Nog 'n politieke kenner meen Zuma het sy politieke relevantie verloor. Zuma's political influence in South Africa has been overstated, and I think it's high time this election should actually determine that the man is finished and he has no power to direct any political agenda in South Africa. Die voormalige ANC-president Thabo Mbeki het ook al sy ontevredenheid met die party uitgespreek. Terwyl sommige kopkrap oor Zuma se besluit, meen die ANC-president almal het die reg om te stem vir wie hulle wil stem. We all listened to that announcement and we have noted what he has said, what he has announced, and that is as far as we are prepared to go at this point in time. And everyone in our country is free to express themselves in relation to who they will vote for and why they will vote for them. And we have noted what former President Jacob Zuma has announced.
Net die tyd sal leer watter uitwerking Zuma se dramatiese aankondiging op die regerende party sal uitoefen. Die student wat teregstaan op die moord van 'n leerkrag, Kirsten Kluits, het erken dat hy die klere wat Kluits aangehad het verwyder en versteek het. Die 21-jarige Bafana Mangela hou egter vol dat hy haar nie doodgemaak het tydens 'n drafbyeenkoms op 29 Oktober nie. Mangela het tydens sy borgtog aansoek in die Alexandra Landershof getuig. Die student van Varsity College in Sandton staan tereg op onder meer aanklagte van verkrachting, moord met voorbedagte rade en roof. Why? Why what? Are you emotional? Yeah. Huh? Yeah. Why? It's my mom. Bishop, can I request for a short adjournment? Mangela hou vol hy het paniekbevange geraak toe hy op haar lek afkom, veral omdat sy 'n wit vrou was. Hy wou nie vir haar dood geblameer word nie. Hy het erken dat hy van haar kledingstukke van haar verwyder het. You were at some point seen under a tree, and then you were at a drain trying to conceal or hide the clothing. What's your comment about? I did do it. Beg your pardon? I did do that. You did do that? Yeah. Why were you doing it? So that I don't get involved. So you I can't get involved in something I don't know about. Yeah, there's also allegation that you took the cap, it was bloodied, and you also hid it in there. The cap I found there. Was it bloodied when you found it? I don't know, I just took the cap also. Yes. I just took everything that was there. That's Yes. clothes. So on that picture there, the cap is also part of the things which you Yeah. had in your hand. Yeah. Hy beweer die sekuriteitspersoneel het hom met 'n slapriem gevang. At the time when you arrested at the rest, did any of these people who were there read out your constitutional rights? No. Even the gentleman who's here, No. he treated you as if no constitution exists. No. He didn't say anything to me. He just asked me, is this you on the photo? And then I said yes. Then the one put handcuffs and then he started slapping me. Die staat voer aan, hy's 'n leienaar. Did you help, sir? No. But you are saying, you just said to us that your intention was to help. The only reason I didn't help is because I realized he's dead. That he passed away. Sir, you wanted to help. Yes. Okay, yeah, she's dead. Then what prevented you from proceeding with helping her? Because it was a skin color and it was a woman. Listen, that argument, I'll put to you that it does not hold any water. Die staat bevraagteken waarom hy weggehardloop het in plaas daarvan om hulp te soek. Yeah. It's exactly the same. That's correct. The market is full. In die hoofstad van Guinea, Conakry, is minstens 13 mense dood en 88 beseer in 'n ontploffing by die land se vernaamste oliebergplek. Die ontploffing het 'n reuse brand veroorsaak wat sedertdien onder beheer gebring is. Volgens ooggetuies het die ontploffing vensters van naburige geboue uitgeruk en honderde mense het op die vlug geslaan. 'n Ondersoek is begin om die oorsaak van die ontploffing te bepaal. In Wilmington, Delaware, is die Amerikaanse president Joe Biden ongedeerd nadat 'n motor teen 'n sportnutsvoertuig in sy motorstoet gebots het. Biden en sy vrou Jill het pas die hoofkantoor van sy verkiesingsveldtog verlaat toe die motor die geparkeerde nutsvoertuig getref het. Die silwermotor met 'n Delaware registrasienommer se buffer is beskadig. Lede van die beskermingsspan het die motor omsingel en die presidentspaar het sonder verdere voorval vertrek. Niemand is beseer nie en geen onraad word vermoed nie. China het 'n oproep om gesprekvoering gedoen tussen die strydende partye in die Koreaanse streek. Noord-Korea het gisteraand laat 'n interkontinentale ballistiese missiel gelanseer enkele ure na 'n ander missiel. China en Noord-Korea het nouer samewerking aangekondig na 'n hoëvlakvergadering in die Chinese hoofstad Beijing.
Volgens Suid-Korea en Japan het die missiel 'n reikafstand wat enige teiken in die VSA kan tref. 'n Senior lid van die Nasionale Vryheidsparty sê die party se afgelope kieskonferensie in Durban was onwettig. Karen Gletsche hou vol hy is steeds die party se hoofsekretaris en in weerwil daarvan dat die NVP hom as 'n gewone lid van die party beskou. Die voormalige IFP swaargewig, Zanele Kamogwaza Msibi, het die party in 2011 gestig, maar sy is in 2021 oorlede. Sedertdien gaan die party gebuk onder die een leierskapskrisis na die ander. Without a shade of a doubt, that gathering was not an elective conference of the NFP, but it was an illegal, illegitimate meeting aimed at furthering divisions and factionalism. The fact of the matter is that there is an appeal process underway, and the question is, how then do you go for a conference when there are matters before the courts? They believe that they are the leaders of the party. Then they decided to sit down, write letters that are not recognized, issue the circular to us. It is from that premise that we decided to ignore it because they are not the leaders of the organization. The current leaders of the organization at that time were the INEC, the Interim National Executive. So if we do not get any letters from the Interim National Executive, their letters are unrecognized, and we could not now subject ourselves to ordinary members of the party. Noordwes se departemente van gemeenskapsveiligheid en vervoerbestuur het 'n nuwe gespesialiseerde verkeerspolisie-eenheid, die Arende, ontplooi. Die Arende gaan hand aan hand met die polisie saamwerk om misdaad te bekamp, waaronder transito-rooftogte, kapings en om padspykers op alle hoofpaaie hok te slaan. Die Noordwes-polisie het hul patrollies verskerp na aanvalle op toeriste. Dit nadat aanvallers skote op 'n bus met 60 toeriste afgevuur het. Hulle was onderweg na Sand City. In nog 'n voorval het gewapende rowers 11 toeriste in 'n minibus in die Mooi-Nooi omgewing van hul persoonlike besittings en kontant beroof. We are trying to make sure that people obey the rules of the road. We are trying to make sure that we reduce fatalities on the roads. We are trying to make sure that people are safe until Christmas and New Year. Die nuwe gespesialiseerde eenheid sal 24 uur sigbaar wees op die paaie. The Eagles have landed in all the N4s. You are N4, you are N12, you are N14 and you are N18. To make sure that in those highways, in those ends, people are free to travel. Padgebruikers het hierdie inisiatief verwelkom om die paaie die feesseisoen veiliger te hou. I keep to the speed limits and just the normal observing of other people because that's what causes problems, isn't it? Yes, you don't just depend on what you do, it's what others do as well. There are many of us on the road, people are traveling but bikes are taking December, some of them break the law but drive about Banuile, so to prevent such things we need such initiatives. Die Arende sal tot in Januarie oor vakansiegangers 'n oogie hou. Mynbedrywighede is opgeskort by die Impala Bafokeng platinummyn in Rustenburg in Noordwes nadat werkers met 'n sitstaking gedreig het. Maar stakers is met strafregtelike vervolging gedreig. Die mynwerkers staak oor 'n magtomgriewe onder meer werkgewer-aandeleskemas en pensioenfondse nadat Impala die myn gekoop het. 2500 werkers is steeds ondergronds. En nou 'n kort samevatting van vandag se markaanwysers. En dit lyk my die pryse van landbougewasse het nie betyds by ons aangekom nie, maar bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir die sportnuus. En ten slotte, die gewilde Guija-uitdaging het 'n onontbeerlike rol tydens die 2023 Wêreldbeker rugby toernooi gespeel om Suid-Afrikaners agter die Springbokke te verenig. Ondersteuners kon skepend te werk gaan om tradisionele liedjies te omskep in bokondersteuningskrete.
En die hoërskool Solomon Mahlangu in Kariga in die Oos-Kaap het as wenner uit die stryd getree en is met R500.000 beloon. Bambili Ngewor, die liedjie wat hoërskool Solomon Mahlangu ingespan het om die Guijo-uitdaging se beoordelaars mee te beïndruk. Dit is 'n Xhosa-uitdrukking wat voorwaarts met oorlog beteken. Die Oos-Kaapenaars was van die begin af seker dat hulle met die lauwere gaan wegstap, omdat hulle groot geword het met die liedere. I love to sing Guijo because of there are people there in my area who are singing, like who kept children out of streets to come and sing. Onderwysers is ook verheug oor die prestasie. Well, it was a very exciting moment for us as a school, and I knew that the learners really enjoy singing. They are always singing. So we took the opportunity with both hands, and the learners were really interested. Nog 'n skool wat hart en siel in die kompetisie gestort het, is Kanyiza in Gqeberha. Die meeste leerders by die skool is se gestremd, maar niks kon hulle keer om met oorgawe aan die Guijo-uitdaging deel te neem nie. I think it's easy for them to compete with mainstream schools. Reason being, here we're talking about learners who are being rejected by the society. They're being bullied also. So now they are in a school whereby they feel comfortable. So they use music to express themselves. They use music to communicate. And lucky enough, they don't need an eyesight to sing. Die leerlinge van hoërskool Solomon Mahlangu beskou alle deelnemers as waardige teenstanders. Maar hulle waarsku dat hulle volgende jaar terug sal wees, oorgehaal om hulle titel te verdedig. Dankie dat jy saam gekyk het. Die Afrikaanse redaksie is môre aand weer op ons pos, maar bly gerus ingeskakel vir die weer. Goeienaand. Hartlike welkom, kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, reën kan verwag word in die oostelike helfte van die land met 'n 60% kans van reën verwag word in dele van Limpopo, Mpumalanga, die grootste dele van KwaZulu-Natal en dele van die Oos-Kaap. Andersins bewolkte weer oor die westelike dele. As ons kyk na môre, reën kan verwag in noordelike dele van die land, streek oor die oostelike dele van die land, asook met 'n 60% kans van reën verwag kan word in Limpopo, dit streek tot oor die grootste dele van Gauteng tot in dele van KwaZulu-Natal. Lig tot matige wind kan overwag word in die binneland asook aan die kus. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdienste van nag vir hewige donderbuie. Dit strek in die grootste gedeelte van die Vrystaat oor Lesotho tot in die oostelike helfte van KwaZulu-Natal. Die weerwak geld ook vir môre. Dit strek van die wes-oostelike helfte van die Noordwes, die grootste dele van Limpopo, Gauteng asook in die grootste dele van Mpumalanga. Ons minimum en maksimum temperature in Gauteng 'n warme dag kan verwag word, andersins wyd verspreide buie in die namiddag. Vereniging se maksimum daar is 29, Johannesburg en Springs het 'n maksimum van 28. Dan beweeg ons na Limpopo, wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag word in hierdie provinsie, anders is dit warm. Bella se maksimum daar is 33, Messina het 'n minimum van 22 en 'n maksimum van 32. Dan in Mpumalanga, wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag word in die westelike dele van hierdie provinsie, anders is dit warm. Die kook styg tot 31 in Skukuza, Ermelo het 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 27. Dan beweeg ons langs in KwaZulu-Natal, wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag word in hierdie provinsie, anders is dit warm. Richards Bay se maksimum daar is 23, asook Luni, Durban het 'n minimum van 20 en 'n maksimum van 24. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk, anders is dit warm. Graafrenet het 'n maksimum van 32, Oos-London het 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 24. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap, dit is sonnig in die westelike helfte van hierdie provinsie, anders gedeeltelik bewolk tot bewolk, maar warm. Glen Williams se maksimum daar is 36. In die Noord-Kaap 'n warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 40 in Appington met Sutherland 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 38. Dan terug na die binneland, wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag word in die oostelike dele van hierdie provinsie, anders is warm. Welkom in Bloemfontein se maksimum daar is 35. Dan laastens in die Noordwes 'n bloedige warme dag kan verwag word in hierdie provinsie. Vryburg se maksimum daar is 38, asook in Taung. Rustenburg het 'n maksimum van 35. Dit is aan al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.